الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث پو پروا مت بی شک کنین یاد پاده بی نگمگوی شک پچین سوک زربادا موقع محل پر گل فی با اللہ شک سوم مثال زیست پا رکوی نتخن ست پا شک سوم اینا الحم پو زر ست سو امید سو زیوان پیاق پو صحیح اما غطان شک سوم سے رکوی نتخن ما یا یانگ سی الحم پو زس شک بانا جوک پیتوس لے دونک زر پین سوک زیوان پیاق پو باطل یونا چوخ پو رکوع بسد سو امید سوک زره اوا سجدین و متون ما یالی توس سامبا و شک سون لین آنگ سو رکوع بسد سو امید سوک زره دام یان لا سن رکوع بت دی بال لجوک تو پتا سون لین آنگ سے رکوع دونک بسد سوک دسو پی صورت نے پھیاق کو باطل دوبارہ پھیاق کو زبر بسد سوک اونا دیلینگی بحث پو زوانا سلام تسبیح بالله مطالع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زر بھی بالله شک سون لے نانگ سی پھیاق کو صحیح بسد سو یا مت سو دلی شک چیگر پھیاق کو نچھم اینا نانگ پھیاق کو صحیح بسد یا مت زر شک سون یا کھول شک بد رکوع مل لکھوں ستا یا مت یا چار رکاتی نماز پھیاق کو نینو سلام بالله کھول شک بد اینا نانگ سی رکعت بجی بستا یا رکعت غا بستا ده شک کنی پروا مت اما شک چی پروا یود دو چین زربانا کو شک پو دی طرف لسا یود پی شک پو سا پھیاق پو باطل کد ای طرف لا یود پی شک پو سا باطل کد دو چی چوخ پو زربانا سلام تسبیح بالله کل شک سوله غانگ رکعت سم بس پی نیا رکعت غا بس پی این مو رکعت بیجی پا پھیاق پو این پا خلا شک سوم مانگ رکعت سوم بستا یا رکعت غا بسه دو اخلا چی به این زیوانا کوئی پھیاق پو باطلین کو دوبارا پھیاق پو بیار گس بی دو چیک فرق سوجوده مطالا سلام تسبیح بالله شک گاما من زیوانگن ممت سو اونا شک پو اگر مطالا دو طرف لا تعالی اگر باطل کو نه دو وحده پھیاق کو زبر بسد سو دوی بالله وقت پر گل فی بالله شک بد مثلا تعالی پیشینی پھیاق وقت پر گل غتان دی و شامی بازس دو وحده کل شک سو اینا لین آنگ سی پھیاق کو بسد سو امید سوک زره شک سو نارنه چا پروا مد ده شک بولا چان تاکہ اگر ای تو ننا بیا پوک پہ ہے یا لیا مانگ زی پیشی نہیں پیا پو ما بیا شام رنست ای تو ننا قضا بیا پوک پہ انہوں کو دوسرے کولا شک بد مانگ پیا پو پہ مثال کے طور پر ہمیشہ با جماعت پھیاق چی بے اندوگر جک تو کولا قبیلہ منزل سفر چین سو سے یاد ہوئے سو سے کولا بجت اینا مانگ سی پیا پو بس پینا یا میں زر شک سو دے شک پو بیچا مشکل میں کو پھیاق بس پی کا سماردو جا پر گوش پی اما تا وقت پو دخصان یود وقت پو چھم پو پا دونو مقصد پو شامی بازر و پا دونو کھولا شک سو سے لینگ آنگ سی پیشینی پھیاق بیست سو یا مد سوک زر کھولا شک سو نارنا دو وقت کھولا دے پھیاق پو بیا پو پی تا پھیاق پو صحیح بیست سو مد سوک زر بیو شک سو نارنا دو وقت چان پروا مد صحیح بیست پینو جو تا ظهر ناصری وقت پو رگل فی با اللہ خلا معلوم سو لے رکعت بجینا نبیست پا اما گا رکعت بجو بیس پین پتا مد پیشینی پھیاق رکعت بجی بیستا یا دیگاری پھیاق رکعت بجی بیست زیر بینو خلا شک سو پھیاق رکعت بجی چک بیست بس اینا یو گئے پھیاق پو بیست زیر بی خلا شک سو دو وقلا چی بھی ایک زبانا دو وقلا یا رکعت بجی بہلو چی نیتی کبھے ما فی الزمہ گئے پھیاق پو بیس پا من نارنا دے پھیاق پو
in zebi deniyetika khosi fiaq rakat bhi bello amma ka maghrib na isha fiaq digis ko waqt por gal fi balla ko pata sole fiaq chik na nebes amma shami bes binaya khoftani bes bin do ko shak go ito mamet de waqla chivik zevana de waqla ko fiaq iska qaza bello farq sojude pishin digari fiaq kona shamna khoftani fiaq pe darmiyani farq so shamna khoftani fiaq po bena chaze bane de fiaq raka chikpo sumpayo chikpo bjipayo de wajasi kholadi fiaq iska qaza besel zawabya khopensu imam na muqtadi darmiyani nu shakbe imam jamaal la shakbe le ngari fiaq rakat sumina jina le shakbe amma قبل فيق بين يتكن كل يقين هوني فيق ركعت سمي تونسد يا بجين تونسد يقين سونارنا إمام جماعة الله شك سون سكوي شك ولا چان اعتبار में أنا هاتان يونو چوكو دوسه قبل فيق بكن كل شك بود يا درمیان نه چیک ولا شک بود أنا يوم الله يقين يود هوني يقيني كا هاتان سيو يا إمام لا يقين يود मामूमीन को लशक इमाम ला यकीन योजना यो छोक दशक बोला से यहाँ चांद मुश्किल परवा में मुस्तहब फिक लशक बता ले गार कात पे थन या गांव से रुकू सही बेसते में या सजदा सही बेसते में जरूरी खोल शक सो चा मुश्किल में मुस्तहब फिक गार थन से सही दो लयंग ده مستحب فیق کلا یا دوباره غطالا زب فیق پیچان دو میں دو چا ضرورت میں آخری بحث پو زبانا کثیر الشک کلا ہمیشہ شک ایشان گوین دوت ده شخص پا بھی شک بولا سایان اعتبار مت بین لو کوئی فیق بولا سا تا کوئی شک خوان دوباره زبین دو ده تا من کوئی فیق بو خوان زبین دو کنه یا اعتبار یاد چیک مت چیک کل زبین دو وانا عطا تا کون استرت اینا کثیر شک بو چام سے شک گوانه زربین کثیر شک گیمی ولا زبین زوانا دوسری دیگه نتفهم فهمتا مالسا جیگل تو دی کلا یا فیق سومینو کلا شک بر یا فیق اینو دا فیق سوم کلا شک بر دول کثیر الشک زیوینا کثیر یعنی سکته شک سکته بکن کنی دا شک بولا سچان پروا مت دول سچا اعتبار مت بین لہذا یا و فریزر بینن ده شک ایشن کو کھان لکھو ہمیشہ جماعت اینو فیق بیت کو واجب بین کلا دو یا و فرین من نکلا مشکلات ایشن کو جده من کو جماعت چیه من کو خیال راحت سو سے خیال پگان نگار دوک سے بیس نسا کل فیق کو چھمسد اور فیق کو بھی کل جام مشکل گوا میں دو فری کثیر الشک کل کولا ہمیشہ جماعت اینو فیق بسر بھی وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین پروردگارا دی احکام کل شیء سے دیونی کا عمل بیاد بھی توفیق سے دے بسیار الى ارواحنا و الى ارواح المؤمنین والمؤمنات ثواب الفاتحہ